Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami bisa kembali ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya dalam setiap segi kehidupan kami, Engkau selalu ada. Anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami dapat menikmati semua kasih dan anugerah-Mu yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai acara ini. Terima kasih ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam setiap ujian penyembahan dan nanti yang firman kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak, silakan. Goedemorgen, selamat pagi semuanya. I would like to open the praise and worship with a verse in Bible, 2 Corinthians 3 verse 17. I will read it first in Indonesian. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Saya yakin dan percaya ayat ini menjadi bagian kehidupan kita. Jadi tidak ada tuduhan-tuduhan yang dari si jahat, tidak ada perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan yang enak dari si jahat, karena kita sudah dimerdekakan dalam Tuhan. I believe this verse is a part of our life because the Lord is in our life, Lord Jesus lives in our life, and when the Spirit of the Lord lives in our lives, we realize it, we accept and realize it, then there is a liberty there. There will no accusation from the devil that can attack us because we knew that we are already free. We have the liberty from the Lord. In the name of Jesus, we accept the liberty, we accept the freedom from Jesus in our life. Amen. And for that, I believe that we need to ask the Lord every single moment to change our heart, so we can see and we can accept ourselves from who we are in Jesus. Karena itu saya percaya kita butuh minta Roh Kudus menuntun kita untuk mengubah hati kita setiap hari, sehingga kita bisa merasakan kebebasan dalam Dia. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like
Thank you, Jesus. Kami aktifkan pelayanan malaikat untuk menjaga dan melindungi semua saluran internet saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Melt me and make me. It is what I pray. Herder grond mijn hart. Maak het echt voor u. Herder grond mijn hart. Laat me zijn als u. U bent de maker, ik ben de klei. Met me en voor me, het verandert mij. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Herder grond mijn hart. Maak het echt voor u. Herder grond mijn hart. Laat me zijn als u. Herder grond mijn hart.
Market it for you. Head or grown men high, let me say out u bent de maker, ik ben de klei. Voor mij verander mij. U bent de maker, ik ben de klei. Kneed mij en vorm mij, verander mij. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May we be like you. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you that you are changing and renewing our heart every single day. So we become more and more like you, Jesus. Be shining your light more and more like you. Your light shine in our house, in every single house. Bring peace and freedom. Bring liberty. And bring a joy in every single life of us. Terima kasih Tuhan. Sinar-Mu menerangi, menyinari setiap keluarga kami, setiap rumah kami, setiap hidup kami. Sehingga hidup kami semakin menyinarkan sinar-Mu. Sinar-Mu yang membawa kedamaian, yang membawa kebebasan, kemerdekaan, yang membawa sukacita. Terima kasih Tuhan. Let your glory fill this house. Let your praises fill my mouth. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy.
You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Tuhan Bapa, ini adalah deklarasi kami. Kami mau mempersilahkan Engkau menyinari, memenuhi rumah kami dengan kemuliaan-Mu. Mari Bapa Roh Kudus, kami persilahkan Engkau. Dengan penuh kebebasan kami menyediakan rumah kami, hidup kami untuk dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Thank you, Jesus. This is our declaration. We want to welcome you. We want to welcome you to come and fill our house with your glory. To come and fill our life with your glory. This is our prayer, Jesus. Hear our prayer, hear our declaration right now. Let your glory fill this house. Let your praises fill my mouth. Let this vessel offer up to you a sacrifice of praise. Mungkin saudara-saudara dengar ya suara burung latar belakang dari suara saya. Burung saya itu, burung kami ini kalau dia dengar saya nyanyi lagi worship, biarpun udah jam 11 malam, padahal biasanya kalau udah gelap dia udah mulai tidur, tapi kalau dia dengar saya worship tuh, tiba-tiba dia mulai ikutan bersuara. Jadi ini kayak buka pikiran saya bahwa saat kita memperkatakan deklarasi kita, doa kita, kadang bagus kalau kita mengucapkannya tidak cuma dalam hati. Karena Tuhan mau dengar suara kita. Apapun kedengarannya di telinga manusia, tapi di telinga Tuhan, suara kita, doa kita, deklarasi kita itu kedengaran sangat indah. Maybe you hear in the background the sound of the bird. That's the bird that we have in our house. This bird, when the day is starting to be dark, normally he will silent, fall asleep. But even when he already fall asleep, and when I'm starting to worship, playing the guitar, starting to pray with a sound from my mouth, that this bird he's starting also to make a noise. It just reminds me when we pronounce what our declaration, what we pray, God will hear it. And sometimes God just wants to hear we pronounce the word of our prayer. He just wants to hear our voice. No matter what the sound of our voice in the ear of the people, but in the ear of our God, our mighty Father, our voice is always the beautiful one. So I want to encourage you to sometimes just pronounce what to our prayer, our declaration. Just like this song. Let your glory fill this house. Let your praises fill my mouth.
Let this vessel offer up to you a sacrifice of praise. Let your glory fill my life. Let your praises fill my mouth. Let this vessel offer up to you a sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone, you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone, only you deserve. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Be exalted. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, iralah masyarakat amaramu, iralah sih. You are Alpha and Omega.
You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Amin, amin, amin. Halleluja. Gods aanwezigheid is in ons midden. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hij is een fantastische God. Dia adalah Tuhan kita. Fantastische God, goede Vader, goede Herder. Allah kita yang sangat ajaib, fantastis. Bapa yang baik, Gembala yang baik. Heilige Geest, help ons, verlicht onze harten, Heer. Bapa Roh Kudus, tolong kami sinari hati kami masing-masing. Dat we steeds aangemoedigd kunnen worden, versterkt en veranderd mogen zijn. Biar kami bisa selalu tenangkan, biar selalu disemangati oleh-Mu. Want uw woord, uw aanwezigheid, die maakt ons sterk, Heer. Karena firman-Mu dan kehadiran-Mu itulah yang membuat kami kuat. In de naam van Jezus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we openen het woord van God, Psalm 16. Mari kita buka ayat Alkitab di Psalm Mazmur 16 16 vers 11. ayat 11. Kedengaran ya suaranya, Om? Gij maakt het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Laten we even voorstellen dat God voor ons aan het zitten is.
Mari coba kita bayangkan, Tuhan itu lagi duduk di depan kita. Wij zijn aan het communiceren met hem. Kita lagi berkomunikasi dengan dia. Als ik met jullie bezig zijn, jullie zitten daar, ik zit hier, we zijn aan het communiceren. Jadi seperti saat ini kita lagi berkomunikasi, saya duduk di sini, saudara duduk di sana. Jadi kita ada saling komunikasi. En het woord van God zegt, de overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Dan firman Tuhan berkata, saya ada di depan wajahmu. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Jadi sukacita yang berlimpah-limpah ada di depanmu. Omdat God voor ons aan het zitten is, hebben we een overvloed van blijdschap. Jadi karena Tuhan itu sedang duduk di depan kita, sedang ada di dekat kita, jadi kita dipenuhi, dilimpahi dengan sukacita yang banyak, yang penuh. Dit is niet alleen het woord die in de Bijbel staat, maar dit kunnen we in werkelijkheid echt ervaren. Ini bukan hanya sekedar tertulis di firman Tuhan, tapi ini bisa kita alami secara nyata di hidup kita. Als God echt voor ons aan het zitten bent, en wij communiceren met hem, we hebben een overvloed van vreugde. Jadi kalau Tuhan itu lagi ada nih dekat kita, jadi kita pasti akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dus als we tekort aan vreugde hebben, ga gewoon in zijn aanwezigheid zitten. Jadi kalau kita lagi mengalami kekurangan sukacita, mari datang aja di dalam hadiratnya. Want zijn aanwezigheid brengt zoveel vreugde in ons leven. Karena kehadiran Tuhan itu membawa sukacita yang berlimpah di hidup kita. En God zit niet alleen voor een paar secondjes. Hij wil zo graag de hele dag zitten samen met ons. Dan Tuhan itu sebenarnya nggak hanya mau duduk beberapa detik saja, tapi dia mau duduk lama, kalau bisa sepanjang hari dengan kita. Want hij zei altijd, ga met mij op stap. Karena Tuhan bilang, mari ayo jalan bersama-sama. Dus als wij bezig zijn met onze activiteiten de hele dag, stel een keer voor dat God altijd bij jou is. Jadi kalau misalnya kita lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing, coba bayangkan kalau Tuhan itu ada dengan kita. Daarom is het goed dat elk moment God te betrekken in al onze beslissingen. Jadi baik sekali kalau melibatkan Tuhan di semua keputusan yang mau kita ambil. Want de vreugde des Heren is onze kracht. Karena sukacita Tuhan itu adalah sumber kekuatan. En nu staat er in de vers eronder. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Jadi di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. De rechterhand is een symbool van kracht. Dan tangan kanan Tuhan itu adalah simbol dari kuasa, Symbool van zijn autoriteit. simbol dari otoritasnya. Want met zijn rechterhand doet God alles. Karena dengan tangan kanannya Tuhan itu melakukan segala hal. Wel, als God voor ons aangezicht aan het zitten is zijn rechterhand ook bij ons. Jadi kalau Tuhan itu sedang duduk di depan kita, tangan kanan Tuhan itu juga ada bersama kita. En onze rechterhand is Gods rechterhand geworden. Dan tangan kanan kita itu dan tangan kanan Tuhan itu menjadi tangan kanan kita. Kun je je voorstellen, de kracht en de autoriteit van God is nu in onze rechterhand, omdat God aan onze rechterhand zit.
Coba bayangkan kalau kekuatan Tuhan kita itu menjadi bagian kita, menjadi kepunyaan kita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. En dit is voor eeuwig, staat erin. Dus altijd. Dan di ayat ini dikatakan itu untuk selama-lamanya. En het woord van God zegt duidelijk, ik zal jullie nooit alleen laten of in de steek laten. Ik zal altijd bij jullie zijn tot einde der einde. Dan di Alkitab dikatakan Tuhan itu akan selalu bersama-sama dengan kita, selalu berjalan bersama kita sampai akhirnya, sampai kekekalan. Dus zie je wat het voordeel is als God voor ons zit. Zijn rechterhand is onze rechterhand geworden. Jadi kita bisa melihat keuntungannya saat Tuhan itu ada bersama kita, maka tangan kanannya menjadi tangan kanan kita. Dus hebben we niks te vrezen. En daarom zegt het woord, wij zijn meer dan overwinnaars. Dan jadi tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan, karena firman Tuhan berkata kita adalah seseorang yang lebih dari pemenang. Dit is weer een voordeel waarom wij in zijn aanwezigheid moeten verblijven de hele dag. Dan ini adalah salah satu keuntungannya kalau kita bisa tinggal dalam hadiratnya sepanjang hari. In zijn aanwezigheid verblijven is niet zomaar opsluiten in een kamer, 3-4 uren gaan bidden. Inderdaad, dat is een aanwezigheid, maar het is niet dat God zegt. Tinggal dalam hadirannya bukan berarti kita itu masuk kamar, kunci kamar sampai 3-4 jam. Bukan itu saja yang dimaksudkan oleh Tuhan di firman-Nya. Als ik met mijn liefje op stap ben, de hele dag, dan ben ik in de aanwezigheid van mijn liefje. Misalnya nih, kalau kita lagi jalan dengan kekasih kita, dengan seseorang, maka kita akan berada dekat orang itu sepanjang hari itu. Ik moet toch niet opsluiten 3-4 uren in een kamer en dan in haar aanwezigheid zijn. Jadi bukan berarti kita harus mengunci diri berjam-jam bersama orang tersebut untuk merasakan kehadirannya. Het is goed als je een tijd hebt om alleen te zijn in een kamer samen met God. Memang bagus kalau misalnya kadang-kadang kita bisa ambil waktu untuk benar-benar sendirian dengan Tuhan. Maar we moeten beseffen, in zijn aanwezigheid verblijven is de hele tijd samen met hem, alles doen, samen op stap, samen met hem. Tapi mari coba kita sadari bahwa menikmati kehadiran Tuhan itu berarti sepanjang hari, setiap saat melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita, dalam semua kegiatan kita. De rechterhand van God is ook symbool van zijn bescherming. Dan tangan kanan Tuhan itu juga adalah simbol dari perlindungannya. Laten we Jesaja 41 vers 10 lezen. Mari kita buka Yesaya Jesaja 41 vers 10. 41 ayat 10. Wat zegt dat woord? Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ik help u, ook ondersteun ik met mijn heilrijke rechterhand. Weer die heilrijke rechterhand. Jadi Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Zie je, we hoeven niet te vrezen, want hij is altijd met ons. Maar soms beseffen we dat niet. Hallo? Jadi
jangan kita menjadi takut karena Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dia We moeten niet megang tangan kita. angstig zijn. God is aanwezig in ons midden. Jadi jangan takut karena Tuhan itu ada hadir bersama kita. Maar het is wij die soms niet beseffen dat God eigenlijk voor ons is, naast ons, met ons is. Cuman kita sendiri aja yang kadang-kadang tuh nggak nyadar kalau Tuhan itu ada di depan kita, di samping kita, bahkan di belakang kita, di dalam kita. En we zijn soms vergeten om zijn hulp te vragen. We doen het met Dan- onze eigen kracht. Dan kadang kita tuh sampai lupa minta pertolongannya. Kita melakukan segala hal dengan kekuatan sendiri. Het zou toch raar zijn als jullie als een koppel wandelt doorheen de stad bijvoorbeeld. Jadi kan kelihatannya aneh ya kalau misalnya sebagai pasangan lagi jalan bersama, En dan ben je vergeten dat je met je partner aan het wandelen bent. lalu tiba-tiba kita lupa kalau kita lagi jalan dengan pasangan kita atau dengan seseorang. Je bent vergeten om te communiceren met je partner. Kita lupa untuk berkomunikasi dengan yang lagi jalan sama kita. Je bent vergeten om te babbelen met je partner. Kita sampai lupa untuk ngobrol dengan pasangan kita. Het is alsof je alleen aan het wandelen bent. Jadi sama saja kita lagi jalan sendirian. Met God is ook dezelfde. We zijn soms vergeten dat God eigenlijk naast ons is. Dan jalan sama Tuhan itu enak banget. Walaupun kadang kita lupa kalau Tuhan itu lagi jalan dekat kita. Hij is niet alleen naast ons, hij is in ons. Dan Tuhan itu nggak cuma di dekat kita, tapi dia juga ada di dalam kita. Terug naar Psalm 16, vers 11. Kembali ke Mazmur 16 Staat er ayat daarin, 11. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Dituliskan bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dus omdat God voor ons aan het zitten is, hij begint te spreken, hij begint adviezen te geven. Dan karena Tuhan itu lagi di depan kita, dia mulai memberitahukan jalan kehidupan kita, memberikan kita advies, saran-saran. Hij geeft ons wijsheid, hij geeft ons openbaringen. Dia memberikan kita hikmat, memberikan pemberitahuan-pemberitahuan. Pad des levens, dat is een pad die leidt tot een echte leven. Jalan kehidupan itu adalah jalan yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Want wij zijn als mensen, we leven, we zijn niet dood. Maar pad des levens, dat spreekt over een echte pad van het leven. Dan kita sebagai manusia, kita itu hidup, kita tidak mati. Dan jalan kehidupan ini berbicara tentang jalan yang benar-benar, jalan yang hidup di dalam Tuhan. Het pad des levens, dat is een pad die naar voorspoed leidt. Jalan kehidupan ini adalah jalan yang mengarahkan kita kepada suatu kelimpahan. Het is een pad vol met vrede en vreugde. Itu adalah jalan yang dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita. Dat is een comfortabele weg, alhoewel soms ook storingen zijn. Ini adalah jalan yang sangat tetap ada gangguan. Dus laten we het echt voorstellen en niet vergeten zijn. Het is alsof wij voor God aan het zitten zijn. Jadi mari kita coba terus bayangkan bahwa Tuhan itu lagi ada di depan kita.
Wat zegt David? Laten we terugkeren naar vers 8. Coba Psalm kita 16 lihat vers apa yang dikatakan oleh Daud di ayat yang ke-8 dari Mazmur 16 ini. Dit is wat David beslist. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. David had de Heilige Geest nog niet in zich. De Heilige Geest was over hem. Pada waktu zaman Daud ini, Roh Kudus belum ada di dalam dia, tapi Roh Kudus itu ada di sekitarnya. En wij allemaal als een wedergeboren kind van God hebben de Heilige Geest in ons. Dan kita ini sebagai anak-anak yang Tuhan yang sudah lahir baru, kita sudah menerima Roh Kudus yang datang dan tinggal diam dalam hidup kita. Laten we meer en meer beseffen en God meer aanspreken voor alles wat we doen. Karena itu, mari kita lebih menyadari bahwa Roh Kudus itu ada dalam kita. Mari kita bicara kepadanya. Bidden, dat is met God aan het communiceren. Is spreken met God. Berdoa itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dan berbicara dengan Tuhan. Dus ten alle tijden kan je bidden, kan je spreken met God. Jadi setiap waktu kita bisa selalu berdoa, bicara sama Tuhan. En wat zegt David in vers 9? Daarom verheugt zich mijn hart, juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram di Mazmur 16 ayat 9. Omdat God in ons en met ons is, hebben we zoveel vreugde. Karena Tuhan itu ada dengan kita, diam dalam kita, maka kita punya banyak sukacita. En we beslissen ook om ons te verheugen in God. Dan kita bisa memutuskan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dat verdriet of problemen ons niet overrompelen, maar dat de vreugde des Heeren onze kracht is. Jadi kita bisa memutuskan untuk tidak membiarkan kesedihan itu, masalah itu memenuhi kita, tapi kita memutuskan untuk memilih sukacita Tuhan. Zoals jullie weten, waar de focus van onze ogen is, dat is wat ons leven beïnvloedt. Karena seperti kita tahu, pusat dari pandangan kita itu kadang yang memutuskan apa yang terjadi di hidup kita. Dus laat de slechte dingen, de negatieve dingen, niet onze focus zijn. Jadi mari kita buat keputusan bahwa hal-hal yang buruk itu tidak akan menjadi bagian hidup kita. Ja, de slechte dingen zal altijd aanwezig zijn rondom ons. Memang keburukan itu pasti akan tetap selalu ada di sekitar kita. Maar wat beslissen wij als we onze focus naar de vreugde des Heeren zo richten? We kunnen ons verheugen, omdat God zo goed is voor ons. Tapi kalau kita bisa memutuskan untuk lebih melihat dan memilih bahwa sukacita itu Tuhan ada itu dalam hidup kita, maka kita akan bisa menikmati tangan kanan Tuhan itu. En David zegt, mijn vlees zal in veiligheid wonen. Dus je gaat je veilig voelen, je gaat in de vrede des Heeren verblijven. Sampai Daud bilang bahwa tubuhnya akan diam dengan tentram, dia akan menikmati sukacita dari Tuhan. Als de rechterhand van God met ons is, alle problemen kan God voor ons oplossen. Kalau tangan kanan Tuhan itu ada di dalam kita, menjadi milik kita, maka Tuhan itu berkuasa untuk semua masalah itu dia lepaskan. Onze taak is gewoon in hem te verheugen, hem danken voor alles. Tugas kita itu hanyalah bersukacita di dalam Dia,
bersyukur buat segala sesuatu. Geef hem altijd een prioritaire plaats in ons dagelijks leven. Berikan Tuhan itu tempat yang utama di dalam hidup kita. Laat hem ons zegenen. Laat hem doen voor ons. Mari biarkan Tuhan untuk memberkati kita. Biarkan Tuhan melakukan segala hal buat kita. Het wil niet zeggen dat je gewoon op je stoel gaat zitten en God zal de rest doen. Tapi bukan berarti kita duduk diam, nggak bikin apa-apa. En rustig gaan zitten en God laten doen wil zeggen dat je samen met hem en op hem vertrouwt en alles samen met hem zult doen. Duduk diam dengan tenang itu dalam hal ini berarti bersama-sama dengan Tuhan melakukan segala sesuatu dan membiarkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Nog één laatste vers, vers 7. We gaan terug nog weer een vers van Psalm 16, vers 7. Mazmur 16 ayat 7. Ik prijs de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht als ik aan het slapen ben, onderwijst hij mijn nieren. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Het is regelmatig gebeurd, wanneer je een probleem hebt, je legt het in de handen van God, je gaat gewoon slapen en de volgende dag krijg je een inspiratie, hoe de oplossing zal zijn. Ini sering terjadi kalau kita lagi punya banyak masalah, lalu masalah itu kita letakkan di tangan Tuhan, lalu kita pergi tidur, istirahat. Besoknya saat kita bangun, tiba-tiba kita punya solusi, jalan keluarnya. Ik ervaar dat regelmatig, dat plots morgens, als ik wakker ben, heb ik plots een inspiratie wat ik moet doen. Secara pribadi saya mengalami hal ini seringkali. Tiba-tiba pada pagi hari saya bangun, tiba-tiba saya sudah punya jalan keluarnya. Terwijl vroeger zonder God, ik blijf piekeren en piekeren, ik kan niet slapen, nachtmerries enzovoort. Dulu waktu saya belum hidup dalam Tuhan, saya akan tetap mikirin masalah ini, mikirin terus. En uiteindelijk word je zwak en ben je vatbaar voor ziekten. Jadi akhirnya saya jadi lemah, lalu bisa mengakibatkan ada penyakit. Dus eigenlijk de conclusie, lieve mensen, God is met ons, God is in ons. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu bersama kita dan hidup di dalam kita. En we moeten maar steeds meer beseffen dat Hij met ons bezig is. Jadi mari kita sampai pada suatu titik kesadaran bahwa Tuhan itu selalu bekerja buat kita, dalam kita. Dus spreek Hem aan, communiceer met Hem. Jadi bicaralah kepadanya, mari berkomunikasi dengan Dia. Verheug je in Hem. Bersukacita di dalam Dia. Vul je gedachten met positieve dingen, goede dingen. Penuhi pikiran kita dengan pikiran yang baik dan positif. Niet vullen met dingen die je denkt, het gaat niet, het is slecht, maar met dingen, het gaat wel, het gaat goed samen met God. Jadi daripada mulai pikir dan bilang, nggak bisa nih, kita robah pikiran kita dan memikir dengan bilang bahwa, pasti bisa, dengan Tuhan pasti bisa. En je moet beseffen dat onze erfenis is God Hemzelf. Dan mari sadari bahwa warisan dari Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Laten we lezen vers 5. Mari baca ayat 5 dari Mazmur 16 tadi. Dan ga ik afsluiten. Staat erin, de Heere zelf is mijn erfdeel en mijn beker. Dus God is mijn erfenis, Hij is mijn beker. Dituliskan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku.
Als we over erfenis spreken, dan denken we aan erfenis van onze ouders, aan huizen die hij aan ons geeft, of geld, of wat maar ook. Vermogen die hij aan erven. Kalau kita dengar soal warisan, mungkin yang langsung muncul di pikiran kita itu adalah warisan dari orang tua, kekayaan, pokoknya warisan yang mengenai finansial. Dat is inderdaad een erfenis, een goede erfenis. Memang hal itu juga adalah warisan yang baik. Maar als God zegt, als David zegt, God zelf is mijn erfenis, dan is dat veel meer dan die huis en dat geld dat onze ouders zo gegeven hebben aan ons. Dan di ayat ini Daud berkata bahwa warisan dari Tuhan itu adalah lebih dari warisan-warisan yang kita terima dari orang tua kita, kekayaan, rumah, atau apa aja. Want God is superrijk, zonder limit. Karena Tuhan itu sangat kaya, tidak ada limit kekayaannya. Hij kan alles geven wat we nodig hebben. Dia bisa memberikan semua yang kita butuhkan. En hij doet het ook. Dan Tuhan juga melakukannya. Daarom zegt het woord, hij heeft ons leven en leven in overvloed gegeven. Karena tertulis di firman-Nya, Tuhan itu memberikan kita hidup yang penuh kelimpahan. Hij heeft ons eeuwig leven gegeven. Dia memberikan hidup yang penuh kekekalan buat kita. Dus wat kunnen we doen? We kunnen hem danken en hem prijzen de hele dag. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah bersyukur, bersukacita di dalam Dia sepanjang hari. Hemelse Vader, we danken u, Heer, voor alles wat u al aan ons geschonken hebt. Bapa di surga, kami berterima kasih buat semua yang sudah Engkau berikan buat kami dari surga. En we danken ook op voorhand van alles wat u nog zal geven in ons leven. Dan kami juga berterima kasih terlebih dahulu buat semua yang masih akan Engkau berikan. We danken u voor ons nieuwe leven die u al geschonken hebt. Terima kasih Tuhan buat hidup baru yang sudah Engkau berikan buat kami. U hebt ons verplaatst van het koninkrijk van de wereld of duisternis naar het koninkrijk van het licht. Uw koninkrijk. Engkau sudah menempatkan kami dari kerajaan dunia pindah ke kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu yang penuh kekayaan. En uw koninkrijk hebben we alles wat we nodig hebben. Dan di kerajaan-Mu lah kami punya segala hal yang kami butuhkan. Vergeef ons, Heer, als we soms u vergeten. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang suka lupa terhadap-Mu. Heilige Geest, help ons, leid ons. Bapa Roh Kudus, tolong dan tuntun kami. Leid ons naar de volledige vrijheid in ons leven. Tuntun kami kepada kemerdekaan yang sepenuhnya. Vrij van alle vrees, vrij van zorgen te hebben. Bebas dari semua ketakutan dan kekhawatiran. Niet omdat er geen problemen zijn, maar omdat wij onze focus op u zo richten, Heer. Bukan karena tidak ada masalah lagi, tapi karena kami lebih memusatkan pandangan kami kepadamu. Want van u komt alles wat we nodig hebben. Karena daripada-Mu lah datang semua yang kami butuhkan. We prijzen en danken u voor alles, Heer. Kami bersukacita dan mengucap syukur buat semuanya, Tuhan. In Jezus machtige naam. Dalam Halleluja. nama Amen. Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin.